ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଅଛୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେ ଚ୍ୟାନେଲର ନିଜ ଓନର ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତାପରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭାଇ କେତେ ଥର ପରିଚୟ ଦେବି? ଆରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ନାମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାୟକ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଛାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁରର ଭାଇ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ଭ୍ରମର ଦାସ ସବୁଦିନ ପରିଚୟ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ପୁଣି। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଗ୍ନିବୀର ଦଳବାଟି ଅଗ୍ନିବୀରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଣେ ଜଣେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭଲ ହେବ। ମାନେ ଏନ୍ସିସିର ତିନି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମର। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଭଗବତୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ। ମୋ ନାମ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମୀର ଭାଇ, ଆପଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ନାମ ସମୀର ବେହେରା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଛାତ୍ର। ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୂୟାଁ, ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ବି ଭୁଲିବନି, କମେଣ୍ଟ ବି ଦବ। ये हम हॉस्टल गेट बर्तमान हम हॉस्टल गेट परिसर बाहर को आसिलु देखु तो आमर एपटे हूँ रंगेलुंडा देखेबी नाम गेट यूनिवर्सिटी गेट आसो आम विश्वविद्यालय पछर जब कहार हाथ था से सिद्धांत बाबूर से बहुत हाथ अच्छे बर्तमान देखिए आम यूनिवर्सिटी गेट आम यूनिवर्सिटी गेट पाखापाखि आम गलु ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय परिसर को ओडिया परिवार समस्त स्वागत। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय है एंट्री गेट आमर देखिए हमारे ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय समस्त स्वागत। এটা আমার ইউনিভার্সিটির কলচরাল স্টডি সেন্টারটা এটি আমি আমার সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র। আচ্ছা আমরা এটা আমি এটি আসবো কেবে না সেকেন্ড আমরা হেলা না আমি भी আসতে পারবা সার অনুমতি দেলে আর যদি কেবে আসবে বুলিয়া পাই যদি বাদুড়ি আপনারা দেখি নথিবে তাহলে ইউনিভার্সিটি পাখু আসবে এই আমার গেট পার হলা পরে এই ভিতরে আমার সব বাদুড়ি অছনি দেখিবার নাই কই পারিনি এই ভিতরে সব ভলিক অছনি। এই দেখি পারে বাদুড়ি अब मारी जैसा एडवांस पढ़े लें पीजी डिपार्टमेंट ये हो हमर टाइटैनिक जहाज जानथिबे टाइटैनिक जहाज भास्को डागामा कोन भास्को डागामा यारी आसो कोन भास्को डागामा कहि दिके जो हमर टाइटैनिक जहाज ये कोन सब भीतर सुब्रान सब ता विषय रे कोन कहबे को हमर जो बोईत बल्लाडा होची हां बोईत बल्लाडा जो करा होची बाली यात्रा हां तो बोईत बल्ला सब जाउथले बाहर को काम करे हां सेटा माने ताकर प्रतीक हिसाब रे रखा जिवो एटा ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स अच्छी आ सहित भी कंप्यूटर साइंस अच्छी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट सहित गोटे ये अच्छा सेपरेट आगे आगे चलते आम सैन्य दल केवे क्या से अपेक्षा करती आमर इलेक्ट्रॉनिक साइंस डिपार्टमेंट आम यूनिवर्सिटी स्टाफ बस भी अच्छी स्टाफ मान जावास बस भी अच्छी खराब हो नहीं भल अच्छी स्टाफ मैंने जावास कर अच्छा बंधु मैंने तुमको मुझे स्वागत करुच्ची शुभ्रांशु आम आज मो सांग बटकृष्ण मोबाइल आम आज ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय परिभ्रमण गोटे चित्र आपको देखाइबू निश्चिंत देखो यहाँ आमर साइड्रे आसूँ होम साइंस डिपार्टमेंट अब इंटरनेशनल सेमिनार जस्ट किसी दिन पूर्व सरला
ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ହଲି ହଲି ସଖୀ ପରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ମାନେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ ସରିବନି ଜମା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଯିବ କେତେ ପୁରା। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ସାପ ଅଛି ସାପ ରାକେଟରେ ମିଛ कौन अच्छी जानना जी आई तो सब समीर भाई स्वागतम समीर भाई स्वागतम एटा हमर ओलिया डस्टबिन ए दुईटा मारी के जीरो टिकल एकदम आगु जाओ ए रिको तेजी लावे असले यार एटा को देखा आर्बिट वाटा देखि ना एटा हमर कोन मु जानि परनी टेंशन लागु देखि के नहीं एटा कोनटा एटा ये बराबर ना साइड साइड कोइ मटन मु कहि देबे सोती इधर पड़ के जाऊ जे भीतर रे कोन अछि गेस्ट हाउस अतिथि भवन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आडगरे हमर गेस्ट हाउस अछि आकर्षण केंद्र स्थली होउची ए हम माने डिपार्टमेंट हम गेस्ट माने सब चाकरी करछि से माने रहणी स्थली एते भी कोडा अच्छा भवन को अथवा अतिथि भवन को रहणी स्थली गेस्ट हाउस एठी आए एठी हमरा पैंट शर्ट सुबि जे देखा ए ऋतुकुमार जी रहथि कमेंट करिया ब्लॉग कला बला देखा आप बेला बग देखा पाऊन थे आम यूनिवर्सिटी देखो ये जंगल बग भी अच्छा आम विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में अति निकटर से होगा विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस यहाँ गेस्ट हाउस में आम ओडिया परिवार समस्त सदस्य भाई माने धीरे धीरे नाई आम विश्वविद्यालय जेहेतु गोपालपुर बीच सहित संबंध पाखे लगिक रही है पर्यटक छात्र छात्री मान आकर्षण करने ये देखो कंकड़ा नुह यहाँ हूँ आम चिंगुड़ी केमी गोटे भल चित्र रखा जाए गेस्ट हाउस सामने ये गेस्ट हाउस जो सब चाकरी मैंने शिक्षकता कर रहा स्थल हूँ बर्तमान चुंगुड़ी पाखे समस्त फटो उठा व्यस्त हो गले देखु आम प्रसाद सरला बर्तमान गेस्ट हाउस परिक्रमा सरीगला एबे आमे जिबा आगु को जिबा बर्तमान गीत अंताक्षरी चली बंद हो अरे गाउन शुभ्रांशु एटिक आस आगु आस आमे वर्तमान शुभ्रांशु मुहरु एक सुमधुर गीत शुणा समस्त 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 शांति रक्षा कर समस्त शांति रक्षा कर शुभ्रांशु मुहरु आमे गोटे गीत टे शुणा है ठाकुर बाहर श्री 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 केदारनाथ मंदिर ये मंदिर पाखे गोटे आरंभ कर केड़े सुंदर सती कालियार नव काले बर केड़े सुंदर सती कालियार नव काले बर मुंडे चंदन चिता आखि कहूछि कथा ओठ बिके अमृत हाथ होइछि दाता तार नव जौवन केड़े मंजुल केड़े सुंदर सते कालियार नव काले बर केड़े सुंदर कालियार नव काले बर वाओ वाओ सुंदर सुंदर वर्तमान ठू शुभ्रांशु बहुत बहुत फैन बढ़ीगले बहुत बहुत भल लगिला शुभ्रांशुर गीत शुणी पारे आप
ଓ ଏବେ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜାଗା ପ୍ରାୟ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରହିଗଲା ଆଉ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ରହିଗଲା ବହୁତ ଜାଗା କିଛି ରହିଗଲା ସେଟା ତ ବୁଲି ହେଲାନି ଯେକୌଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଥକି ଗଲୁଣୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବୁନୁ ତ ଆମେ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖିବି ଏବେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲୁଛୁ ଯଦି କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କର ଭାଇ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଖାଅ କି ସେଇଟା ଦେଖାଅ ତ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆମର ଯାହା ବି କହିଲେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସେୟାର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନା ସବୁ କରିକି ପୋତି ପକେଇବ ଆଉ ଏତିକି କଥା ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭଲ ଜାଗା ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଆସିବ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଜାଣିବ ଆଉ